Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan tentang sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beranjak ke penjelasan yang detail tentang kehidupan beliau Shallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian surat Al-Mudaththir yang menyuruh beliau untuk mulai menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Rasanya kita perlu untuk mengetahui macam-macam cara turunnya wahyu, sumber risalah dan support dakwah kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, beliau menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berupa ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berupa sesuatu yang bisikan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa beliau lihat. Sebagaimana dalam sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril, menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizkinya hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan berindah-indahlah dalam meminta. Ya. Jangan uh, keterlambatan rizki atas kalian itu mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya fa inna ma indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jenis yang ketiga yaitu berupa malaikat yang berwujud seperti seorang laki-laki. Lantas mengajak berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat juga dapat melihat malaikat tersebut. Cara yang keempat yaitu berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Dan cara ini merupakan cara yang paling berat. Sampai-sampai ketika turun dengan cara ini, itu membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh. Ya, keluar keringat yang sangat banyak padahal terjadi pada saat suhu yang amat dingin. Demikian pula kadang mengakibatkan onta beliau yang beliau tumpangi duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah pada suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit. Sehingga Zaid merasakan beban yang begitu berat dan hampir saja membuat pahanya menjadi remuk. Cara yang kelima yaitu berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah, dan peristiwa ini seperti dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan Allah dalam surat-surat An-Najm. Keenam, berupa wahyu yang diwahyukan kepada beliau yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkan sholat dan yang lainnya. Yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Dan peristiwa ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i di dalam nas Al-Quran. Sedangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terjadi dalam hadis tentang peristiwa Al-Isra. Inilah sedikit ringkasan tentang uh,
macam-macam wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.